Tam-tam. Nice. Walang reverse ah. Yun o. 2 points. 2-1. 2 points yun, no? Siya lang? 1 point lang? Mads! Mads! Dela. 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 Ewa, MVP is coming. Walang OT. Mads! Magang po eh. Makaballs. Makaballs. Weh, Makaballs. Tuan. Siguro po. Pre, mapigtas yan. Pre. Kando. Video ka muna. Substitute. Sab. Pre, mapigtas sana. Tre? 3-1? Dapat 19. Dapat 19. Oh! Makapales. Hindi pala mag-ikot-ikot nito. Nahihilo ako. Alpar! 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 Foul! Foul! Naantok ako.
Ang balik-balik lang balat. Basta na yan. All three. Diba? Hmm. Tira na, sir! Alpar! Kala ko reverse. Sa'yo na po si Alpar. Nice mga kabols. Kulit na na eh. Ikaw na nag-score. Lanis po nila. Sanda. Sanda. Nice, Tam Tam. Tam Tam. Relax. Mads. Comments are available. Macaballs. 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 Bilis yan, no? Parang si Muñoz yan. Ganun niya kaya. Sanda. Makapaglaro nga. Yun o. Nilabas ng pag-asa. Hindi na ako nakakapaglaro dito eh. Tawa kayo palagi doon sa ano ah. Kalis-karis eh. 0. Ay 0-4. Nice, Jan. Reverse. Wala pa yan. Fourth quarter yan mag-ubra. Tam-tam 3 points. Tam-tam 3 points. Bagang. 2 points. Hindi, 1 piece lang. Isa lang? Kaapak ka. Sab-sab. Huwag lang takbo masyado, sir. Tira dyan. Mads. Mads, ay sayang. Sanda, Sanda, dalawa kayo. Aywa! Pumasok yun. Most highlighted. Talo, dili kang ganit style. 2 points! Wala. Macaballs. Tira, Macabales. Yung pangalan? Floro. Nice, Floro. Hindi sila makascore sa kabila.
Aywa. Yung si Kwan si Kulot, yun ang pangalan niya? Noy. Noy. Louie ang pangalan niya. Naomi. Nice, Tam. Makaballs. Makaballs. Nice, Naomi. Nice, Naomi. 8-3. Ay, nangamoy na. Sanda. Ay, Sanda. Umalis ka agad. Hoy, malakas na yan. Ay, Noy na pala. Kako na ako yan. Louie. Ha? Kala ko na ako yan. Noy. Thank you. Sanda. Ay, sayang ko. Lakas konti. Loro. Loro, 3 points. Apa? Match direct. Four. Kalahati. Ryan, kitas mo. Kala ko nauwi ah. Noy pala yun. Nauwi na lang para ano. Albert. Iba inobran si Albert ah. Loro. Nauya. Tapak. Reverse. Hit 5. Mga kabols, 8-5. Nice. 9-5. Wala pang ano ka? Kalahati ay ano? Ten score. Apa 9-5 pa. Maka balls. Punch. Nauya. 28. Sa ulo niya. Ano naman sa score? Hmm. Nine five. Kira. Sanda. Madge. Makabols.
Tira, Donsik. Yun na. 7-9. Woi, melakas. Maj. Nine eight. Pwede mo nang lasa akin. Sanda. Sana lang. Dami nila eh. Tira dyan. Tam! Tam! Uy! Naka-step ka na, tama. Yung blocking foul yun? Yung blocking foul? Ha? Masuk ka? Ano na? Ay, dyan! 28. 9-8 na? Abot na nila. May tindi pa eh. Tam, tira! Floro, 2 points. Change. Get zero. Tira, Donsik. Aywa. Mads. Ma, 2 points, sana all. Ma, kabos. Floro. 1-11. 11-10. Anong tira niya? Rainbow? Rainbow ang tira niya. Ang missile. Ay, malakas. Ulitin mo, Rainbow. Nice!
Naoya. Nice, Makabols. Tira. Libre. Tira. And one. Yung pangalan nito? Dude, ano? Hindi application. Nice, 2 points. 4-0. 4-0. Naamoy na. Makabols, tira. Ordinarya. Naoya, tira. Loro. Makabols, 2 points. Ayun, Nice, Jan. buti sumak. 1-4. Hindi sumak. 10 minutes na lang. Isang robot. May oras ba? Ano? May memory. Power. Kailangan may ano ka dyan, memory card. Hmm. May memory. Hindi ako na-edit doon. Yung nakaraan ko, hindi ko na-edit yung iba. Maraming ano, 128 GB ito. Tam, tira, tam! Tam! Nice boarding. So, ganun sa ano, nung naglalaro tayo, may makasamang swerte, oh. Puro malas ang kasama. Lahat ng team malas eh. Yung yanin nyo. So, usually, Basta malasan ka talaga. kalaban, swerte. Basta panalo, sulit talaga. Lahat din ng bato nila, pumapasok. Mads, tira. Napit. Nice. 2-5. Makabols. Matigas-tigas lang gusto ko. Oo. Kung maano yung Tigas hindi pa na-control yung ano, tsaka pa check. Para sila nito, hindi pa na-ano yung ano nila. Pagkasala ka sa ako, basta ka ano ka, nakakamugulong ng bola, saka shooter ka. Pag-asa. Two, 5. Naka-step si Audi. Hindi mo napansin bola. Sayang. Abot pa kaya siguro. 7 minutes. Patirahin mo ng patirahin. Pagpagil eh. Wala lang oras ha, 6 minutes. Mads! 7 minutes. Inis ang dagon.
7 minutes na ba? 7 minutes and 10 seconds. Aywa. For the fourth quarter. John. Nice. 3-5. 13-15. Makaballs. Naoya, 3 points. Post. Ito gamitin mo cellphone. Ano yung cellphone ko? Kaya, engineer. Naayos na ba yung kaso niya? Sino? Si engineer. Kaso? Ay, sa kampanya. Ano naman yung kaso niya? Ha? Makaballs! Ay, sayang. Maganda naman ang company niya. Two points! Push ba yan? Sana all. 5 all. Half court tama. Sayang man sa. Sanda. Doncic. Oliver. Nice. 6-5. 15-16. March 1521. Makaballs. Line ball. Turnover. Overturn. Lamang na kayo. Tam-tam, half court ha. Sumubok. Bagang 2 points again. Wait ba? 2 points. 8-5. Yan, tira lang para ano, tapos agad. Makaballs tira. 9-9. Floro, 2 points. Sayang mo ko. Angin sa angin. Sa taas eh, no? Wow. Taas. Tinapik niya lang sa nandun. Tapos tinapik niya. 2 points again. Two points again. Short. Tam-tam, tira. 9-9. Floro. Makaballs. Wait, kanilang bola lahat ha. Makaballs again. Pag-rebound yung tangkada. Nice. Mads. Ay, sayang. Sayang, Mads. Howdy. Tam-tam, tira. Tam-tam, short. Nice. 9-9. Pasa pala.
Ay, di pa kinuha ni Sanda kung tinira. Yun na. Hindi tumawag. Ay na, Audi. Ay, kinuha pa. Taas na yun ah. Nakikita. Masisilip ng sanda ko. Maka balls 2 points. Tam, reverse tam. Lakas pre ah. Hindi na. Diyan. Nice. Ano yan? 2 points ba? Last. Ay, sayang. Tira. Tam! Nice. Sunod din ang tama. 7-0. 7 loss. Nice. Game ball. Thanks for watching and subscribe.